गुरुदेवाय नमः। गुरुदेवाय नमः। गुरुदेवाय नमः। गले शिक्षा लाभ करी शिक्षित हब, धर्मगुरु पाखकू गले धर्म शिक्षा करी धार्मिक हब। मने मने धर्म कले धर्म अर्जन हब ना। बहुत लोक मने मने धार्मिक होइचंती कली जुगर कहले आम गाँव रे पूरा दुर्गा पूजा होउची, मुई क्विंटाल चाउल दउची, लोक आनंद बाजार रे खाद्य ग्रहण करूचंती, मोर कोन पुण्य हबनी? दुर्गा पूजा रे क्विंटाल चाउल देइचंती जे लोक बाक खाइचंती गाँ जाक लोक, तांकर धर्म हबनी कि नाही से पचारुचंती। तेणु भाई माने धर्म केमिति दुर्गा पूजा शुणु नांती। आम गाँव रे जने लोक जाइथिला कटक दुर्गा पूजा बेले 3 दिन पर फेरिला। मु कहली के नन्ना कुआडे जाइथिलो? कहले दुर्गा पूजा देखि जाइथिली। मु कहली कोन कोन देखिलो देखि कहिलो? कहले धड़कन नाच देखिली। मु कहली आउ कोन देखिलो? कहले झिलमिली झिलमिली लाइट सब खाली आखि झलसी जाउछ सेई गुडा को देखिली। मु कहली आउ कोन देखिलो? कहले मेलोडी देखिली। मु कहली आउ कोन देखिलो? कहले कलिकता रु सब आसीचंती कारीगर माने मीनार तयारी कर चाही देले मुंडरू टोपी खसी पड़िबो, एते ऊंचा ऊंचा मीनार से गुडा को देखिली। मु कहली आउ कोन देखिलो? कहले ये कोन एते पचार तो कोन देखिलो? मु कहली आउ कोन कोन देखिलो कुओ ना? कहले चांदी मेढ कटक मार्केट रे सब बाजार रे आगो आगो को मार्केट रे चांदी मेढ थिला, आउ किए पीस्टी बोर्ड रे सब मेढ तयारी करथिले। एबे तो धन प्राचुर्य सबु बाजार रे चांदी मेढ। मु कहली आउ कोन देखिलो? कहले कोन म एते पचारु आउ कोन देखिलो? आउ कोन देखिलो? मु कहली मु पचारु तमे आउ कोन देखिलो? कहले एतिकी देखिले आउ किछि देखिनी। मु कहली मु तुमको पचारली जेतले कुआडे जाइथिलो ना, तमे कहिलो मु दुर्गा पूजा देखि जाइथिली। तमे तो एते कथा देखिलो, काई दुर्गा पूजाटा केते बेले देखिलो? हरि हरि बोल। मते तो काई से कथा कहिलोनी। तमे मेलोडी देखिलो, नाच देखिलो, मीनार देखिलो, चांदी मेढ देखिलो, सबु देखिलो, दुर्गा पूजा केते बेले देखिलो? कहले मु दुर्गा पूजा देखिनी। तबे बुझी पारले कथा, एई माने एई भली करूचंती धर्म। जोटा पाई जाइथिले सेटा देखि नाहंती। शिव मंदिर रे शिवरात्रि दिन कौन करा जाए? उजागर होई जागर जाला जाए। आउ जन को पचारले तमे शिव मंदिर जाइथिलो? कहला हां। राति जाक अनिद्रा हेलो? कहले हां। मु कहली कौन करूथलो? से जागर जाली नाहंती। आउ कौन करथिले ना भलो ड्रेस पिंधि लिपस्टिक लगेई झियो जाईची, पुओ माने हेयर कट करी कौन गोरे चिरा फटा ड्रेस पर आजिकली बेसी टंका तार दाम सेई गुडाक पिंधिकरी सब जाइचंदी जे ए युवक माने युवती आडकू चाहिले, युवती माने युवक आडकू चाहिले, सेतिकी रे शिवरात्रि पाही गला। हरि हरि शिवंक पई सी आउ जागर जाली ना। तबे मु पचारली जेतबे मंदिर जाइथिलो कोन पई ना शिवरात्रि परा थिला। जदि शिवंक रात्रि हेई थांता तबे शिवंक उद्देश्य रे तो रात्रि कटि थांता, तमे को रात्रि कटैलो? तबे सजन वृंद धर्म अर्जन हेई पारुची जे पर्यंत तुमे धर्म गुरुंकर आश्रित हेई ना तम धर्म आचरण उचित हेई पारिबो ना। हरि हरि बोल। मन्ने मन्ने धर्म हब ना। तबे साधु मंडली दुनिया को बहुत धर्म गुरु आसीचंती, बुझी पाला ना कथा? बहुत धर्म गुरु ए धरा पृष्ठ रे अछंती। समस्त को पाद तले मोर कोटि कोटि अनंत कोटि दंडवत। कोन पई ना समस्त होचंती ईश्वरंक प्रेरित ज्ञानी पुत्र। जेते गुरु धरा पृष्ठ को आछन समस्त अबाट रे जाउथवा मनीष को बाट को आनिबा प्रचेष्टा करिचंती। ज्ञानर वार्ता दे विशृंखलित मानव समाज को श्रृंखलित करिवार लक्ष्य रखी छंती।
ତେଣୁ ସବୁ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି। କଳି ଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ। ଧର୍ମ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସିଏ ଯାହାକୁ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ କଲେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା କଥା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ। ହରି ହରି ବୋଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା କଥା? ମୁଁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ଦେଖିଛି, ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ବି ସାଜିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, ସେମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ବି ଯୋଉ କଥା ବାହାରୁଛି ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ସୃଷ୍ଟି କି ରକ୍ଷା କର। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ଏଗୁଡାକ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ କେବେ ମରିବେ ଏଗୁଡାକ କେ ଜାଣି। ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଏକଥା କହିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମଣିଷକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦିକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ଚିନ୍ତା କରିବ। ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଦେବତା ଏକାଠି ମିଶିବାରୁ ସାଗର ମନ୍ଥନ ହେଇଛି। ତେବେ ସାଗର ମନ୍ଥନରେ ଦେବତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯେତିକି, ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସେତିକି। ସେ ଧର୍ମଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଆତ୍ମ ଦର୍ଶନ କରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟର ମରିବା କଥା କହିଦେଲେ, ଏଗୁଡାକ କେବେ ମରିବେ କେଜାଣି। ମୁଁ ଦେଖିକିରି ମତେ ମୋ ଛାତିର କଲିଜା ଗଳି ପଡିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। କାରଣ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଠାକୁର ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କେଶବ ସୁନ୍ଦର ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଭଲକୁ ଦେଖିବୁ ମନ୍ଦକୁ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦକୁ ଦେଖିଲେ ତୁ ମନ୍ଦ ହେଇ ଫେରିଯିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟର ମରିବା ଚିନ୍ତା କରିବି, ଠାକୁର ପୁଣି ଆମର ଲୋକବାଣୀ ଅଛି, ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରର ମନ୍ଦ ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ମୁଁ ଯେଡେ ଖରାପ ଲୋକ ଯିଏ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାର ମରଣ ଚିନ୍ତା କରିବିନି। ମୁଁ ତାର କୋଉ ଚିନ୍ତା କରିବି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବି, ହେ ଠାକୁରେ ଏ ଲୋକଟି ଅବାଟରେ ଅଛି, ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ ଏ ଲୋକଟିକୁ ବାଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ପ୍ରଭୁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବୋଧନ ମଧୁର କଥା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବୋଧନ ମଧୁର କଥା। କଥାରେ ନଥିଲା ପର ଆପଣାର, କଥାରେ ନଥିଲା ପର ଆପଣାର, ଶୁଣିଲେ ହରଇ କଥା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବୋଧନ ମଧୁର କଥା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବୋଧନ ମଧୁର କଥା। बोल चरमनाथ गुरुस्वामी। केड़े सुंदर मो ठाकुर चरमनाथ गुरुस्वामी केशव सुंदरंकर कथा। से चरम रे बाणी देले धन रे, कहले दुष्ट पुओ मोर शिष्ट पुओ मोर। एक कथा से कहीं कहले, जा हृदय रे जार हृदय बापार हृदय। जो परिवार रे बापा तीनटा छुआ जन्म करिछि, माँ दीटा पुओ लेक्चरर हेले, बीडीओ हेले, सान पुओटा बाळुंगा ही पाठ पढ़िलानी, बापा केबे कहबो ए पुओटा मरि जाऊ बोली? कोन कहउचंदी? बापार चिंता केबे आसीबो ए छुआटा मरि जाऊ? बापा सब बेले मंदिर रे दियो देवता पूजा करी कहबो, बड़ पुओ दीटा मनीष ही गले, ठाकुरे ए छुआटा को सानटा को टिके कूल रे लगेई दियो। कोन कहउचंदी? तेनु बापार हृदय हेइथिले सिना जने अन्य जनकू मंगल चिंता अन्यर करिबो। तेनु कली जुगरे आज व्यतिक्रम देखा देइछि। कलिर प्रभाव रे समस्ते प्रभावित, धार्मिक ठारू अधार्मिक पर्यंत। हरि हरि बोल। तेनु काहाकु कहिबा ए दुख सुनिबो किए? भाबिला बेलको आखिरु धार धार लुह गड़ी पड़े सजन वृंद।
जो माने धर्म आसन रे बसिचंती उच्च आसन रे सेमानक आचरण उच्चारण देखिले मन हाहाकार करी उठे अंतर्दाह आसे निरोला निकंचन रे कांदी कांदी ठाकुर को कहिबा को हुए हे प्रभु आम द्वारा किछि हेई परिबनी ए सृष्टि की आपण निजे रक्षा करन। हरि हरि बोल। तेनु सजन वृंद काहेकि दुष्ट पुओ मोर शिष्ट पुओ मोर कहि परिबे सबु लोक केबे खराब नहंती सबु लोक भी भल नहंती भल मंद उभय समस्तक भितरे अछि बुझी पारुचंदी कार हजारेटा भल गुण थिबो ता भितरे गोटे भी खराब गुण थाई पारे कार हजारेटा मंद गुण थाई पारे ता भितरे गोटे खराब गुण मध्य थाई पारे तेबे से गोटे भल गुण को ठाकुरे देखंती हजारे मंद को ठाकुरे देखंती ना। हरि हरि बोल। बुझी पारला ना कथा ठाकुर सेति पाकले तुमे जहा को जते घृणा कर आमे ताको सेते अधिक भल पाउ काहेकि ना ता भीतर रो भलटा तांकु देखा जाउची आमे मंद बोली आमको देखा जाउची मंदटा बुझी पारला ना कथा आम दृष्टिटा खराब सेति पई ठाकुर मोर कहिले तो आखि बुझी दे मो आखि रे देखिले देखिबू पीयूष पथ अमृत जीवन तो आखिरे देखिले देखिबू विषया विष। हरि हरि बोल। तेन सजन वृंद ठाकुर केशव चंद्र ए दुनिया रे एमिति जणे ठाकुर धर्म गुरु जिए की कहिले दुष्ट पुओ मोर शिष्ट पुओ मोर कोन पई जानिछ आमर जेतले गोटे गोटे जगार बड़ बड़ यज्ञ हुए आम गुरु भाई माने अछंती संजे सकाळे धारा करिवे साष्टांग प्रणाम करिवे तेउ ताको मुहर कथा गुडा कटिके कोडा टिके सत्य कहि दियंती कोडा कहि दियंती किछि किछि गुरु भाई कहबे ता आचरण ठीक न से एमिति कथा काई कहूची ठाकुर कहले तमे ताकू खराब कहूछ तम भीतर को चाहिलो तम भीतर खराब गुण अछि कि नहीं आ निज अंतर भीतर को चाहिए जना पड़ो ना मु केते भलो मु केते ठीक हैं तनो भाई भणी माने यज्ञ जेतले गोटे गोटे बड़ बड़ जगह रे हुए ये शांत सरल भाई माने कोन कलेक्टर पाखरु जागा परमिशन साउंड परमिशन आनी पारंती फायर स्टेशन को जाई माने आनी पारंती जो तांकर क्लियरेंस आनी पारंती तबे बड़ बड़ जगह रे बड़ यज्ञ हबो सेठी के फायर स्टेशन वाला को इन्फॉर्मेशन करिया पड़िबो कलेक्टर को पाखरु आनिबा को पड़िबो अनुमति परमिशन तबे से काम गुडा को किए करंती शांत सरल पिला माने करंती जो मानकर फेस वैल्यू थिबो जो माने कथा दी पद कहि पारु थिबे बुझि पारला ना कथा तेनो सृष्टि रे समस्तंकर आवश्यकता अछि ना नाही सृष्टि रे समस्तंकर आवश्यकता अछि तेनो सृष्टि की आमे कलना करी न पारी काहाकू जदि निंदा करिबा आमे धर्म दांड रे दोषी हवा। हरि हरि बोल। तबे ठाकुर मोर सेति पई कहले सृष्टि रो लीला चालीची गहन गोपन लीला चालीची तम आखि की लीला देखा जाऊ नहीं एमिति काहे कि सेठी हैला से काहे कि एमिति कथा कहिला ता भीतर गोटे सृष्टि रो लीला चालीची तुमको जणा पडुनी बोली तमे ताको केते कथा कहि सारलणी ता विरुद्ध रे किंतु ठाकुरे कोन कहिले कहले तते जदि बा लीलाटा देखा जाउनी तू अनुभव नुए तथापि आम आज्ञा को पालन कर आम आज्ञा को पालन कर ता भल को देखे मंद को देखे ना। हरि हरि बोल। बुझि पारला कथा मो ठाकुर परा कहिले दुष्ट आउ शिष्ट पुत्र जे जहा मते सृष्टि की पुष्ट करिसंती इरे बाबा केते बड़ कथा माने दुष्ट द्वारा ए सृष्टि भी पुष्ट है बुझि पारछन ना कथा दुष्ट द्वारा सृष्टि पुष्ट है केमिति गहन गोपन लीला को किए बुझिबो भगवान अवतार ग्रहण करंती दुष्ट पाई ना शिष्ट पाई कुह भगवान जो निराकार साकार ही धरा पृष्ठ को आसंती दुष्ट पाई ना शिष्ट पाई का पाई आसंती कहंतु से भाई जन को कहले उभयंक पाई आपण माने कहंतु का पाई आसंती दुष्ट पाई आ उभयंक पाई माने कारणटा तो दुष्ट ना कारण होउची दुष्ट नले जे शिष्ट से तो भल व्यवहार करूची धर्म मार्ग रे अछि जनता को सेवा करूची ताको आ अधिका कोन सिखैबा को पड़िबो जे प्रभु आसीबे धरा पृष्ठ को
ଶିଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଦୁଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ ନା କଥା? ତେବେ ଦୁଷ୍ଟ ପୁଣି ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଏ, ସଭ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଆଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେମିତି ଟୁଲୁ ପମ୍ପଟା 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ପରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବନି କି? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅମୃତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତରୁ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, କପଟତା, ଛଳନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଡାକ ଆପେ ଆପେ ବଢି ଯାଏ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଯେତେବେଳେ ବଢିଯାଏ ତେବେ ୟାକୁ ବିଲୋପ କିଏ କରିବ? ଏଗୁଡାକ ଭୁଲ ଠିକଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏହାର ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦବ? ନିଜେ ନିର୍ଭୁଲ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏ କଣ ଜାଣିଛ? ଏ ଦୁଷ୍ଟ ପୁଅ ଯିଏ ରାବଣ ଆଉ କଂସ, ଏଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ଅଭିନୀତ କରାନ୍ତି। ଯାଅରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପାଠ କରିବ, ତମେ ଦୁଷ୍ଟ ପାଠ କରିବ, ଯାଅ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଗୁଡେ ଲୋକ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବିକ ଗୁଣ ଆଉ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଗୁଡାକ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଅପେୟକୁ ପିଇ, ମୁଁ ଯୋଉଗୁଡାକ କହିଥିଲି ଖାଇବା କଥା ସେଗୁଡାକ ନ ଖାଇ, ତାଙ୍କ ଜିଭକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଗୁଡାକ ସିଏ ଖାଇଲେଣି। ତେଣୁ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଅପେୟ ପିଇ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଜାଡିବା। ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ କଣ ହୁଏ ତାର ରେଜଲ୍ଟଟା ଦେଖେଇବା। ତେଣୁ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯାଅ, ତମେ ରାକ୍ଷସ ପାଠ କରିବ, ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି ତମକୁ ମାରିବି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଏଥର ବୁଝିଗଲା କଥା? ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ଦୁଷ୍ଟର ଦୁଷ୍ଟାମି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଆସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୁନିଆରେ ମଦଟା ବିକ୍ରି ହଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ମଦଟା ଅସୁରର ପାନୀୟ ବୋଲି ଯେତେ କହିଲେ ବି ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହବ? ହବନି। କାହିଁକି ହବନି? ଆମେ କହିବା ମାଛ ମାଂସ ଅସୁରର ଖାଦ୍ୟ, ଯେତେ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ ବି ମାଛ ମାଂସ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହବ? ହବନି। କାହିଁକି ହବନି? ସୃଷ୍ଟିର ଦୁଇଟା ପକ୍ଷ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ପ୍ରକୃତି, ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣ ମଣିଷ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ସତ୍ଵ, ରଜ, ତମ, ତିନିଟା ଗୁଣ। ତେଣୁ ତିନି ପ୍ରକାରର ମଣିଷ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବ। ତିନି ପ୍ରକାର କଣ? ୟାର ପୁଣି ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି। ସତ୍ୱରେ ରଜ ମିଶିବ, ପୁଣି ତମରେ ରଜ ମିଶିବ, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ସତ୍ୱର ସତ୍ୱ, ସତ୍ୱର ରଜ, ସତ୍ୱର ତମ। ଠାକୁର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାହା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କେହି ବୁଝେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୱ ଭିତରେ ସତ୍ୱ ରଜତମ ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣ ଅଛି, ତମ ଭିତରେ ସତ୍ୱ ରଜତମ ତିନିଟା ଯାକ ପୁଣି ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ରଜ ଭିତରେ ପୁଣି ସତ୍ୱ ରଜତମ ତିନିଟା ଯାକର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦବ କା ପାଖରେ ସତ୍ୱର ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଅଛି, କା ପାଖରେ ତମର ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଅଛି। ତାମସିକ ଲୋକଟା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା। ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ପ୍ରକୃତିରେ ଯଦି ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣରେ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି, ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି, ତିନି ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି, ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ କି? କୁହନ୍ତୁ, ରାକ୍ଷସର ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କି? ବାଘ ସିଂହ ଖାଉଛନ୍ତି ମାଂସ, ସେଟା କେବେ ଦିନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଘାସ ହବ କି? ଗାଈ କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣୀ ଖାଏ, ଘାସ ଖାଏ, କେବେ ଦିନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ କି ତା ଖାଦ୍ୟଟା? ଗୋ ମାତା ରୂପରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ। ବୁଝିଗଲା କଥାଟି? ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ସୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉ ନିୟମଟା ଅଛି ଆଗରୁ, ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ତାହା ଖାଇବେ। ତେବେ ରାକ୍ଷସ ଚରିତ୍ରର ମଣିଷ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ମାଂସ ବିକ୍ରି ହେଇ ଚାଲିବ, ମଦ ବିକ୍ରି ହେଇ ଚାଲିବ। ଏପଟେ ସରକାର ରାସ୍ତାରେ ଲେଖିଦେବେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଳେଇବାଟା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ, ସେପଟେ ସରକାର ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବେ ଲୋକ। ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, ଏପଟେ ଲେଖିବେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ମଦ ପିଇବାଟା,
ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଧାର୍ମିକ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି